ও এ দোস্ত এদিকে 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 কে কিনলে গিয়া হ্যালো আর কি কন ওরে পাগল ভালো কথা আছে এদিকে আনাবার এই গামছা পিনতে নামা লাগবে খালে আইতেছি रुको जरा सबर करो বহুত তেজ हो रहा है हेलो रुको जरा सबर करो बहुत तेज हो रहा है हेलो क्यों हिला डाला ना और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे এ দোস্ত কি হইছে কোন কি এমন আর্জেন্ট খবর হইছে কি কোন দি পানাই নেন একচলি বাজারে তো জানি হেইয়ের লাগিয়ে মোরে আমনে খালাতরে এফার বলাইছেন খাদা ওয়াইন যদি পারেন শুনা না লাগবে না পাশের বাড়ির ভাবিরে কইছি সে আমারে শুন দেবে আনে আপনার আর কাম কি জানেন জোতার যা আচ্ছা তারে দিলে हेलो